آپ نے کبھی خواب میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ 2 بار الحمدللہ۔ اور خواب میں میں ریت میں چل رہا تھا، ایک ہوادار راستے پر جس کے اوپر چٹانیں تھیں، اور میں نے اپنے گھٹنے کے برابر سطح پر دیکھا اور ایک قدم کا نشان دیکھا، اور میں نے کہا کتنا عجیب ہے کہ پتھر میں قدم کا نشان ہے۔ اور میں نے خواب میں اونچی آواز میں کہا یہاں کس نے رکھا، یہ کس کا قدم ہے؟ اور میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، یہ تمہارے باپ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے۔ میں نے کہا کہ میرے باپ کا نام ابراہیم نہیں ہے۔ آواز آئی نبی ابراہیم، اور میں نے پلٹ کر دیکھا اور سبحان اللہ وہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے شخص کی بات چیت سنیں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو کو لازمی آپ نے بنے رہنا ہے، پورا واچ کرتے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ اور والدین کو اس بارے میں کیسے بتایا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ ان کا رد عمل کیا تھا؟ اچھا نہیں تھا۔ میں نے اپنے والد کو فون کیا جیسے کہ میں ہمیشہ جیل سے کرتا تھا، اور میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میرے والد یاد رکھے وہ سپر عیسائی ہیں اور بہت سخت۔ انہوں نے کہا تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کیا تم مون گاڈ کی عبادت کرتے ہو؟ نہیں، میں مون گاڈ یا چاند کی پرستش نہیں کرتا، میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں، یسوع کا خدا، موسیٰ اور ابراہیم کا خدا۔ انہوں نے کہا نہیں تم نہیں کرتے، سنو تم اسلام پر ہو۔ اور انہوں نے گالی دی، اور انہوں نے مجھے ایک الٹیمیٹم دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو تمہاری لاکھوں کی انکم، تمہارے لاکھوں کی وراثت وہ ختم ہو جائے گی، جو چیزیں تمہیں میرے بعد ملیں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ میرا خاندان پیٹرولیم انڈسٹری میں ہے تو بہت خوشحال ہے، اور میں نے کہا آپ مجھے آگ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا آج کے بعد اگر تم اس اسلام کے مذہب پر قائم رہے تو تم میرے لیے مر چکے ہو، تمہاری ساری وراثت ختم۔ اور انہوں نے کہا بیٹا مجھے آزمانا مت، میں کل اپنے وکیل کے پاس جاؤں گا اور وصیت کو تبدیل کرا دوں گا، اور تم مکمل طور پر کنگال ہو جاؤ گے، تمہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں ملے گا، تم میرے لیے مر چکے ہو، تم اپنے بھائی اور بہن کے لیے بھی مر چکے ہو، تم ختم شد ہو۔ تو اپنے الفاظ بہت احتیاط سے چنو، اب کیا تم اسلام چھوڑ دو گے یا اس جعلی مذہب میں رہو گے؟ اور میں نے کہا اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا سوائے اس ایک چیز کے۔ اور انہوں نے کہا کیوں؟ میرے لیے مرنے سے پہلے مجھے سمجھاؤ کیوں؟ میں نے کہا بابا مجھے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، لاکھوں کی وراثت سے زیادہ بھی اہم چیزیں ہیں، جائیداد کی وراثت سے زیادہ بھی اہم چیزیں ہیں، اس زندگی کے بعد بھی کچھ ہے، اور مجھے اس زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب نجات کی بات آتی ہے آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یہ میرے بھائی اور بہن کو دے دیں، یہ خیرات میں دے دیں، مجھے پرواہ نہیں، مجھے مسلمان بننا اور مسلمان ہی رہنا ہے، اور یہاں میں ہوں 32 سال بعد مسلمان الحمدللہ۔ تو اس کے بعد میں نے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے پر اصرار کیا۔ مجھے تقریباً 2 ہفتے بعد ڈاک میں خط ملا، انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا تھا، وہ اپنے وکیل کے پاس گئے تھے، جو رقم مجھے وراثت میں ملنے والی تھی وہ $6 لاکھ تھی، اور یہ 90 کی دہائی کے اوائل کی بات ہے، تو یہ کافی بڑی رقم تھی، تو میں پرائس ٹیگ کیوں لگاؤں گا؟ مجھے پرواہ نہیں کہ $600 ملین بھی ہوتے۔ دیکھو آپ اور میں قبر میں رکھے جائیں گے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، واحد ناقابل تسخیر، اور ہم سے زندگی میں کیے گئے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آپ کی والدہ بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میری والدہ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن انہوں نے سپورٹ کی۔ جب میرے پورے خاندان نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے 15 سال تک ناتا توڑے رکھا، 15 سال تک سوائے میری والدہ کے کسی نے مجھ سے بات نہیں کی۔ دراصل جیل سے باہر آنے کے بعد کچھ مہینوں کے لیے میں اپنی والدہ کے ساتھ رہا۔ جب میں جیل سے باہر آیا تو میں پہلی بار مسجد میں گیا، ایک حقیقی مسجد، جیل والی نہیں۔ تو پہلا شخص جو آیا وہ امام تھا، میں نے اسے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا اور وراثت کے بارے میں بتایا، میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ 2 بھائی سعودی عرب سے جو ہمارے پیچھے کھڑے تھے پوری کہانی سن رہے تھے، میری زندگی صرف مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک مسلمان کے طور پر، ایک سفید فام امریکی مسلمان کے طور پر میری جگہ کہاں ہے، کیونکہ 9/11 سے پہلے کے دنوں میں ایک سیاہ فام امریکی مسلمان ہونا اتنا عام نہیں تھا، اور ان 2 بھائیوں میں سے ایک خالد تھا اور دوسرا عبد الرحمان۔ دونوں نے میرے پاس آ کر کہا ہمیں فخر ہوگا اگر آپ اپنا سامان لے آئیں، ہمارے گھر میں آپ کے لیے کمرہ ہے، آپ ہمارے مہمان بن سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے بٹوے کو ہاتھ نہیں لگانا پڑے گا، آپ کے تمام اخراجات ہم اٹھائیں گے، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، ہم آپ کو اسلام سکھائیں گے، سب کچھ۔ اور میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور میں خالد اور عبد الرحمان کے ساتھ رہنے لگا۔ انہوں نے مجھے اسلام سکھایا، انہوں نے مجھے رہنے کو جگہ دی۔ مختصر کہانی، 1 سال بعد میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنا اپارٹمنٹ لے لیا۔ خالد اور عبد الرحمان واپس سعودی عرب چلے گئے، اور جب وہ سعودی عرب واپس گئے کسی نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ دونوں کون تھے؟ میں نے کہا ہاں، خالد اور عبد الرحمان
रहमान। उसने कहा लेकिन क्या तुम जानते हो ये कौन है? मैंने कहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये दोनों लोग जिनके साथ तुम 1 साल से रह रहे हो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं और तुम बुनियादी तौर पर अहले बैत के मेहमान रहे हो और तुमने उनके साथ रहकर अपना इस्लाम सीखा और मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं उनके साथ रह रहा हूँ, लेकिन वो सबसे ज्यादा मुहज्जब, सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले, सबसे ज्यादा रहमदिल लोग थे जिनसे मैंने मेरी जिंदगी में आज तक कभी मुलाकात की है और मैं सारा वक्त उनके साथ रहता था और ये मेरे लिए सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था। लेकिन मुझे बाद में पता चला मुसलमान होने के बाद आपने ईसाईयत में और कौन से तजादात पाए? सबसे बड़ा तजाद खुद बाइबल ही है, पूरी की पूरी। क्यों? ईसाई अकीदा कहता है कि आपको अपनी जबान से इकरार करना होगा कि यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए जान दी और आपको माफ कर दिया जाएगा। यीशु बाइबल में कहते हैं कोई भी जन्नत या खुदा की बादशाही मेरे बगैर हासिल नहीं कर सकता, यीशु के बगैर। ठीक है, लेकिन एक मसला है, बहुत से नबी, हकीकत में 99.9% नबी यीशु से पहले मौजूद थे, लिहाजा वो कभी नहीं जान सकते थे कि वो क्या कह रहे हैं। उनका नाम निहाद अकीदा। आपको इकरार करना होगा कि मैं आपके गुनाहों के लिए मरूंगा। मैं सोचता हूँ एक मुसलमान और साबिक ईसाई के तौर पर वाकई दोस्तों आप इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हो ईमानदारी से कि आप इस्लाम को मौका देंगे कि आप सिर्फ एक इंसान के तौर पर, एक आदम के बेटे के तौर पर, कोई जो सच्चाई में दिलचस्पी रखता है, आपको इस्लाम पर अमल करने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि हम कौन हैं? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इस्लाम क्या है? क्या आप हमारी बात नहीं सुनेंगे? और जवाब आमतौर पर नहीं में होता है। जैसा कि मैंने कहा, वो जानना नहीं चाहते। जब हम आपके घर आए हमने कोने में एक बहुत पुरानी बाइबल देखी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने उसे क्यों खरीदा? ये बाइबल मैंने इसे कदीम एशिया के स्टोर से खरीदा। ये तकरीबन 1825 या 1836 से है मेरे ख्याल में, उस दौर के दरमियान। और इस बाइबल के बारे में पहली बात जो मैंने नोट की वो पहला सफा था। ये फलस्तीन का नक्शा है, इसराइल का नहीं, जो निहायत दिलचस्प बात है। एक और दिलचस्प बात यह है कि मैंने आयात को देखा। मेरी पसंदीदा आयात में से एक मैथ्यू 7 है, आयात 21 था 23, और उनमें से कुछ और आयात गायब हो चुकी हैं। वो वहाँ नहीं है। मैंने उन्हें तलाश किया और वो वहाँ नहीं है। ये तमाम आयात इस बारे में है। ये आयत है मैथ्यू 7 आयत 21। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे और ये यीशु बात कर रहे हैं, और ये इस आयत के मुतालिक एक और बड़ा नुक्ता है, और ये ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे खुदावंद खुदावंद। यीशु ने कहा उन्हें खुदा कहकर पुकारेंगे, ऐ खुदावंद हम तेरे नाम से दुआ करते थे, यीशु के नाम पर, हम तेरे नाम पर मौजज़े करते थे, और हम तेरे नाम पर शैतानों को निकाला करते थे, यीशु के नाम पर, खुदा के नहीं। यीशु ने क्या कहा? मुझसे दूर हो जाओ ऐ बदकार लोगो, ऐ बेकानूनो, ऐ जालिमो, गुनाह करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। ये क़यामत के दिन यीशु है अपने ही लोगों से नफरत करते हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाहिद खुदा की इबादत नहीं की। उन्होंने सब कुछ यीशु के नाम से कहा। ईसाइयों के पास इसका जवाब है और मसीही कहते हैं लेकिन एक मिनट इंतजार करो, ये झूठे नबियों के बारे में बात कर रहे हैं। आपका मतलब पौल है जिसने ईसाईयत इजाद की। आपका मतलब पौल है, ठीक है, जब आप झूठे मसीही कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यीशु अलैहिस्सलाम ने कहा तुम ला कानूनियत के मजदूर हो। लेकिन अगर आप यीशु के नाम से दुआ कर रहे हैं और आप यीशु के नाम पर मौजज़े कर रहे हैं और यीशु के नाम पर शैतानों को निकाल रहे हैं, और यीशु अब भी कह रहे हैं तुम कानून शिकन हो, तुमने मेरा कानून तोड़ा, तुम मुझे खुदा क्यों कहते हो, मेरे नाम पर दुआ क्यों करते हो, कोई शरीक नहीं है। सुनो इसराइल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक है, ना 3 में 1, ना 1 में 3, ना बाप बेटा रूहुल कुद्स। इस आयत क्यों इतनी पुरअसरार और उलझन का शिकार है? यहूदी कहते हैं कि ऐ इसराइल सुनो, तुम्हारा खुदा एक है। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। मसीही कहते हैं यीशु ने कहा मैं वही हूँ जो मैं हूँ। यीशु बाइबल में क्यों नहीं कहते मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, मैं एक हूँ, मैं यीशु हूँ, मेरी इबादत करो? ये कभी नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने इस इंटरव्यू से पहले आपसे कहा था, जितना ज्यादा आप इस किताब को पढ़ेंगे उतना ही ये नामुमकिन है कि आप ईसाई हो और अपने आप को यीशु अलैहिस्सलाम का पैरोकार कहलाएं। नामुमकिन। और आपके वालिद के साथ ताल्लुकात का क्या हुआ? उन्होंने 15 साल बाद आपसे बात कैसे शुरू की? मुझे तो मालूम भी नहीं कि हम अब भी बात करते हैं। जब लोग मुझसे पूछते हैं तो इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। हम बात तो करते हैं लेकिन वैसा अब कुछ नहीं रहा। मेरा खानदान मुझे देखना नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा भी ऐसे हालात से गुजरे थे। ये ठीक है, ये मुश्किल है, ये सख्त है, ये बेहतर होता, ये ज्यादा अच्छा होता अगर मैं अपने खानदान को पा सकता। खास तौर पर माली मुश्किलात जो मैंने माजी में देखी है, ये अच्छा होता। लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला पर भरोसा करना ज्यादा अच्छा है। और उन 2 अरब लोगों पर जिन्हें मैं अपने इस्लामी भाई और
बहनें कहता हूँ, टिक टॉक पर आपकी कहानी और आपकी पोस्ट्स देखने के बाद क्या कोई मुतासिर हुआ और मुसलमान हुआ? टिकटॉक पर बहुत से लोग हैं। खैर, मैं 32 साल से मुसलमान हूँ। टिकटॉक पर मैंने 6 लोगों को इस्लाम की दावत दी है। उन 6 अफराद में से एक ने 125 लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। उसका नाम रोब है और उसने कलमा पढ़ा। उसके बारे में एक दिलचस्प कहानी है। मैं टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था, बिल्कुल वही कर रहा था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और मेरे भाई रोब, और यही वो बात है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। यही वजह है कि ये बहुत अहम है कि आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वो मेरी लाइव स्ट्रीम पर बतौर एक गैर मुस्लिम आया और उसके मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज ये थे, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये बात मेरे YouTube चैनल पर भी मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। उसके मुंह से पहला जुमला यही था, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें देख रहा हूँ। भाई और बहनों, मैंने तुमसे क्या कहा? हर कोई आपको देख रहा है, ठीक है। मैं नहीं जानता था कि मेरा भाई रोब, जो बज़ाहिर इत्तेफाक से आया था, ये इत्तेफाक नहीं था, अल्लाह सुब्हानो तआला का फैसला था। वो उसी रात खुदकुशी करने वाला था और उसके अपनी कहानी के मुताबिक उसने एक वीडियो भी बनाई और खुदकुशी करने जा रहा था। और फिर वो दावत के मिशन पर निकल गया और 6 महीनों के अंदर 125 लोगों को इस्लाम की तरफ ले आया। अगर आपको दुआ करने का मौका दिया जाए और आपको यकीन हो कि ये कबूल होगी, तो आप क्या दुआ करेंगे? एक दुआ जो मैं तकरीबन हर रोज करता हूँ, ऐ अल्लाह फलस्तीनी अवाम को फतह अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें फायदेमंद इल्म पर मुत्तहिद कर, खास तौर पर फलस्तीनी लोगों के लिए, यूक्रेन के लोगों के लिए, हर मुसलमान के लिए जो दुनिया भर में मसलूम है। मैं अल्लाह सुब्हानो तआला से उनकी रिहाई की दुआ करता हूँ। न सिर्फ रिहाई बल्कि उनको उनके जालिमों और जाबरों पर फतह दे जो उन पर मुसल्लत है। यही मेरी ख्वाहिश। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपके कमेंट्स का हम इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।